game. Kain po tayo. Yan, meron pala tayo ditong body fiesta ng Mang Inasal. Yan, yung parang combo na siya na 3 pieces na hita tapos Java rice. Yan, tag 500 ata to plus. Sana, Let's go! Yan, masak kay bay. Tamo na kanya to na. Bibay, bundit kayo. Meron tayo ditong toyo. Wait lang, may nakalimutan. Ito. May na iba. Laraw. Oh, Sana kakayanin. Oh my God! Karga. Wow! First bite. Wag mo na, Lord. Yan. Oh, laraw. So din sa sili-sili. Grabe ba? Juicy kayo. Sana Ayan. Oh shit! Oh shit! Lami kay bay. Then, thank you nga pala sa lahat ng nanonood guys. Then, pa-share, pa-comment, pa-like naman ako. Then, meron tayong shoutout mamaya, abang-abang. Then, kung gusto nyo ma-shoutout, comment nyo lang yung pangalan nyo tsaka kung taga saan ka. Iyan. Alag. Lami kay bay. May kaya nga na no. Isaw-saw tas i-ganon sa kanin alami kay be. Sana Bro. Try lang natin kung maubos natin guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya rin toyo yung kanin. Ganun no? ginagawa mo. Aprobado ka Sana Tapos skip sana i-coke bay. Aray ko! Gusto ko sana i-try yung yung parang family na kuan nila, yung may barbecue, pero dito kasi sa Cotabato guys, walang barbecue na available kasi non-pork yung Mang Inasal nila dito. Ayan. Siguro kuan na lang
Pa makauwi ako ng CDO, yan, try natin to. Stingan na to ni. Kaya pa makahanin ng hulog. Wala na yan siya guys, so toyo na sa loob. May kaibe. Sana all. Sakto eh. Saka eh. Good, sige ba, lamig idang mga salbay. Sana all. O karon gabi mahal na gid siya para sa una. Tag 99 gud niyang only rice ani marumduman na ako. Kupal ka ba? Mga year kwan siguro to 2000. O 2010 ana, 2011. Gabi gud mga kaugmang nasal kay pamawi ba. Sakit siya ba eh. Kulot gid siya.
So yun lang guys, tapos nang kumain, mag-shoutout muna tayo. Yan. Shoutout kay Jen Hoover from Virginia. Then kay Victor Akain Bantaculo from Bohol. Shoutout din kay Christine from San Pablo City. Then kay Jenny Lacorte Batoriano. Shoutout din kay Tria Rinel from Balanga, Bataan. Shoutout din kay Azil Florentino Cruda. Then kay Edna Mendoza. Shoutout din kay Paula Del Monte. Then kay Julie Barnido Orculio. Shoutout din kay Colette's Vlogs. Shoutout din kay Lizel Cañete Almirol. Then kay Michelle Esparcia. Then kay Blizzy Mags from Valencia City. Shoutout din kay Bitina Cheryl Villanueva from Davao City. Then kay Kai Cha. Shoutout din kay Jasmine Malyari from Minalin, Pampanga. Shoutout din kay Javier Ramos Malyari from Pampanga. Ay, parehas, ano ba sila? Parang mag-asawa siguro to sila ba? Malyari, taga Pampanga din, no? Jasmine tsaka Javier. Shoutout din kay Jovelyn Palomar. Shoutout din kay Mercedes Altivo. So, shoutout din kay Gagski Okoka. Then kay Ella Culia from Alangilan, Batangas City. Din kay Liberty Lohera. Shoutout din kay Gina Vlog from Binyan, Laguna. Shoutout din kay Renz Ayen Arado. Then kay Rylen Abdon from Del Carmen, Lagunoy. Shoutout din kay Vergie from Kuwait. Yun na muna yung shoutout natin guys. So gusto magpa-shoutout, comment nyo lang pangalan nyo tsaka tagasan kayo. Then thank you sa panonood. Pa-like, pa-share, and pa-comment naman po. Thank you very much. Then ingat tayo palagi. God bless us all.